U Čang Maju smo provele 5 dana, ali u samom gradu smo bile najmanje vremena. Sve što smo planirali da obiđemo, bilo je kilometrima unaokolo, pa smo se snalazile kako smo znale. Logistika je ovde sve. Grab na sat za daljine, a Bolt motorići kroz gužvu. Čak i za Doi Suthep, naša taktika sa Grabom je bila brža od onih crvenih Songteo kamiončića, ali i dosta skuplja. Jedan dan, gradski hramovi. Wat Lok Moli je moćan i taman, a Wat Rajamon dominira ulicom. Ipak, vizualno najjači je srebrni hram, Wat Sri Suphan. Grad je pun kontrasta. Iz hrama idete u Versailles de Flor, bukvalno Pariz usred Tajlanda. Sve je za slikanje, baš kao i Coconut Market. Sve je pod konac za Instagram. A za totalno ludilo, Six Cret klub i njihov drag queen show. To ne propuštajte. Što se tiče prirode, probali smo čuveni Monks Trail. Iskreno, precinjeno i naporno. Nema smisla probijati se kroz šumu na 30 plus stepeni. Mnogo bolja opcija je Mong selo ili spori bambu rafting. Vredelo je jedino cimanja do Doi Intanun parka. Vodopadi Meja i Vači Ratan su gigantski. To je ta sirova snaga prirode. Za kraj Dantewada, veštački vodopadi, ali totalna bajka. 5 dana, desetine lokacije i stotine kilometara vožnje. To je naš Čang Maj, bez filtera. Iako je malo udaljeno od centra i ulaz se plaća, Chalem Park u Čang Maju je mesto koje ne smete da propustite. Tamo smo upoznale ženu koja prodaje sladoled i koja nam je otkrila neverovatnu priču u ovom mestu. Sve je ovo stvorio gospodin Chang. On je godinama sakupljao najneobičnije drveća iz svih delova Tajlanda i donosio ih ovde. Zamislite koliki je to bio posao. Transport i presađivanje ogromnih retkih stabala koštaju čitavo bogatstvo, ali on nije odustajao. Rezultat je neverovatan. Ovo nije običan park, već prava botanička riznica u koju je uloženo brdo novca i truda. Dok šetate kroz te neobične forme drveća, shvatite da je svako stablo tu sa razlogom. Čitav prostor zrači nekom posebnom energijom. Definitivno najposebnija tačka naše posete Čang Maju. I stižemo u Versailles de Flor. Ceo prostor, od statua do fontana, napravljen je da izgleda savršeno na kameri. Fun fact, svaki ukras i statua su namenski birani, da bi se postigao taj kraljevski efekat, a baštovani non stop menjaju cveće da bi vrt uvek bio u punom cvatu. Ovo mesto je totalni kontrast, kao da je neko spustio Evropsku palatu usred tropskog Čang Maija. Prva stanica nam je Wat Pha Lat, skriveni šumski hram koji je poseban jer nije zlatan ni napadan, već je klesan u kamenu i potpuno utopljen u zelenilo i zvukove vodopada. Iako važi za skriveni hram, spremite se na ozbiljnu gužvu jer svi jure isti kadar pored vodopada. Ovo je nekada bilo obično odmorište za monahe, na putu ka vrhu, a danas je prava turistička atrakcija.
Odavde smo odlučili da idemo pešaka čuvenom stazom Monk's Trail, ali to iskreno ne bih preporučila. Staza je precenjena, prilično naporno zbog vlage, a vizualno ne nudi ništa posebno što već niste videli. Cilj nam je bio Wat Pratat Doi Suthep, jedan od najsvetijih hramova u Tajlandu koji dominira sa vrha planine. Do same pozlaćene pagode vodi 306 stepenika, oivičenih mitskim naga zmijama, a veruje se da je lokaciju hrama odabrao beli slon, koji je nosio relikviju Budinog ramena. Čitav kompleks sija od zlata, a sa terase se pruža najbolji pogled na Chiang Mai. Unutrašnja dvorišta su prepuna statua i zvona koje vernici koriste za molitvu, dok miris tamjana i pesma monaha daju mestu specifičnu težinu. Zlatna pagoda u centru zapravo je ogromni sef koji čuva tu relikviju duboko u svojoj unutrašnjosti, pa vernici oko nje kruže 3 puta u smeru kazaljke na satu za sreću. Postoji i verovanje da hram nikad neće pasti jer ga čuvaju duhovi planine, kojima je slon predao sveti teret pre nego što je izdahnuo. Zato dok hodate tuda, obratite pažnju na male detalje. Kažu da se u odsjaju zlata pod određenim uglom može videti obris belog slona. Za kraj smo otišle do sela Mong Doi Pui, koji je nekada bilo centar za uzgoj opijuma, a danas je pretvoreno u autentičnu turističku tačku, gde lokalno pleme čuva svoju tradiciju kroz zanate i poljoprivredu. Selo je smešteno u prelepim vrtovima, na visokoj nadmorskoj visini, a mi smo tu iskoristile priliku da kupimo domaće sušeno voće i svež orah makadamija, direktno od lokalaca. Zanimljivo je to da je sam tajlandski kralj lično pomogao ovom plemenu da zameni polja opijuma plantažama kafe i makadamija, kako bi preživeli bez kršenja zakona. Stigli smo u Phachuar, mesto koje svi reklamiraju kao tajlandski Grand Canyon. U realnosti to su visoke narandžaste stene koji bukvalno štrče usred šume i dostižu visinu i do 30 metara. Nekada je ovde tekla reka Ping, a danas hodate kroz uske procepe gde je bila voda. Staza je kratka. Obićete sve za nekih pola sata do sat vremena. Zanimljivo je da je ovo mesto postalo atrakcija tek pre 30 godina. I to potpuno slučajno. Jedan lokalni seljak je ovde bukvalno zagubio kravu, a kada su je našli zaglavljenu između ovih džinovskih stubova, shvatili su da usred šume imaju pejzaž koji izgleda kao set za hollywoodski western. Ako tražite mesto u Chiang Maiu, koje izgleda kao prava džungla, a na 10 minuta je od grada, to je Kokos Market. Čim uđete, ulazite u ogroman zasad palmi, gde su stotine stabala poređane u savršenim redovima. Specifičan je po tome što se većina stvari dešava na drvenim platformama direktno iznad vode. Nema ovde betona ni klasičnih prodavnica. Šetate preko mostića od bambusa koje povezuju kafiće i tezge. Ceo market je zapravo mreža kanala, a refleksija palme u vodi pravi onaj vizualni kontrast koji svi jure za snimke. Za razliku od onih izvikanih turističkih mesta, ovde je atmosfera potpuno drugačija. Nema gužvi ni onog turističkog pritiska. Uglavnom ćete sresti lokalce koji su došli na ručak ili kafu. Sve što vidite i probate ovde ima veze sa kokosom. Možete uzeti svež kokos koji otvaraju pred vama ili razne lokalne specijalitete od kokosa koje spremaju na licu mesta. Hrana je autentična, cene su skroz na mestu, a najbolje je što možete da sednete na platformu u samu vodu. Zaboravite na motore i buku. Bamboo rafting je najautentičniji način da osetite džunglu.
Zamislite da stojite na par stabala bambusa vezanih konopcem, dok vas reka polako uvlači u svoj mir. Odmah da raščistim, sigurno ćete biti mokri. Voda stalno preliva preko splava, pa su patike najgora moguća opcija. Idite bosi, a u rancu obavezno imajte kompletnu rezervnu odeću za kasnije. Dok lagano klizite kroz tropsko zelenilo, priroda ume ozbiljno da vas iznenadi. Mi smo recimo u par navrata u daljini videli slonova dupeta kako vire iz rastinja pored vode. Čisto da nas podsete gde se nalazimo. To je to iskustvo. Divlje, mokro i potpuno nepredvidivo. Stigli smo u nacionalni park Doi Intanon. Na ovaj vodopad Metija smo stigli greškom. Visok je 80 metara i nalazi se na mestu gde civilizacija i signal potpuno prestaju. Iako ovde postoji kamp naselje, turista skoro da nema, pa smo ceo ovaj prizor imale samo za sebe. Stigli smo na vodopad Vači Ratan, najlepši i najposećeniji vodopad u parku. Visok je 50 metara i toliko je snažan da se od njegove magle stalno formira duga u podnožju. Na stazi Ang Ka šetate samo 10 minuta kroz šumu pod mahovinom da biste stigli do najviše tačke Tajlanda. Išli smo i na Kiu Me Pan, definitivno najlepšu stazu u celom nacionalnom parku. Staza je kružna i sa nje se pružaju ubedljivo najbolji pogledi na planine i oblake ispod vas. Za ovaj uspon je obavezno uzeti lokalnog vodiča, ali budite oprezni sa plaćanjem. Postoje prevare gde vam ljudi priđu na početku i uzmu novac, a onda pravi vodič na kraju staze opravdano traži svoju isplatu. Pravilo je da se vodič plaća isključivo na samom kraju ture, kako ne biste dali pare prevarantima. Na vrhu planine nalaze se dve ogromne pagode, koje je vojska podigla u čast kralja i kraljice. Prepoznatljive su po bojama, pa je kraljeva brown, dok je kraljičina u lila nijansama. Okružuju ih savršeno sređene bašte sa cvećem koje cveta samo na ovoj hladnoj klimi. Sa terasa se vidi cela dolina, mada magla često zna potpuno da sakrije taj pogled. Zanimljivo je da kraljevski par, uprkos tome što su im posvećene, verovatno nikada nije bio ovde. Ulaz se plaća posebno, na licu mesta i nije uračunat u osnovnu kartu za park. Pošto je ovo najfotografisanija tačka na Tajlandu, gužva je neizbežna, u bilo koje doba dana. Meja je najspektakularniji vodopad u parku, visok skoro 300 metara i širok preko 100 metara. Pošto je malo udaljeniji od glavnih ruta, ovde je mnogo manja gužva nego na ostalim lokacijama. Dantewada Land of Angels je fascinantni veštački kompleks kod Chiang Maija. Dizajniran je da kroz ručno pravljene stene i vodopade savršeno imitira prirodnu džunglu. Ceo prostor je prožet gustom veštačkom maglom iz prskalica, što uz cvetna polja i pećine stvara idealnu scenografiju za snimanje i fotografisanje. Unutar parka se nalazi i kafić restoran i mali deo sa životinjama, pa je za lagani obilazak potrebno oko 2 sata. Iako je sve delo ljudskih ruku, bujna vegetacija i vlažna klima čine da ambijent deluje potpuno autentično. Staze su uređene i lake za šetnju, a lokacija je udaljena oko 45 minuta vožnje od grada. Neverovatno je da je čitava ova zemlja anđela, sa rajskim vodopadima i pećinama, zapravo izgrađena na mestu gde se nekad nalazila ogromna gradska deponija smeća.
Six Card Show je apsolutna preporuka i must see u Chiang Maju, ako želite vrhunski drag performance. Ulaz se ne plaća, ali je nepisano pravilo i uslov za sedenje da naručite minimum 2 pića po osobi, što je sasvim fair s obzirom na kvalitet programa koji traje satima. Obavezno uradite rezervaciju unapred preko njihovog Instagrama ili Facebooka, kako biste dobili bolja mesta blizu bine, jer se lokal brzo napuni. Iako recenzije često kude konobare da su napadni, naše iskustvo je bilo potpuno suprotno. Morali smo bukvalno da ih jurimo kako bismo naručili piće. Šokiralo nas je ponašanje pojedinih gostiju, jer nam je par sa kojim smo delili sto uzeo piće dok smo bili na pauzi za cigaretu. Na kraju ne zaboravite da ponesete sitan novac, jer je običaj i red da umetnike koji daju sve od sebe na bini nagradite bakšišom. Celokupna energija i kostimi su na svetskom nivou, pa je ovaj show definitivno vredan svake pare ostavljene na šanku. Izvođači tokom večeri promene i po 10 kostima, često za manje od 30 sekundi, što je prava vojna operacija u backstage-u koji drži taj neverovatan tempo showa. Tajland je putovanje koje te stalno iznenađuje. Od haotičnog sjaja Bangkoka do severa, gde se na deponijama grade rajski vrtovi, a najbolji provod krije u sporednim ulicama uz vrhunske performere.